السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم راكم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم راح نشارك معكم هذه التحلية ولا هذه الكيكة بالمول العجيب اللي تجيب كريمة خفيفة والمذاق تاعها ولا اروع. خليكم معايا لتتعرفوا على مقادير الوصفة. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de ce délicieux cake ou dessert au moule magique avec une délicieuse crème. Restez branchés pour connaître les ingrédients. نبداو على بركة الله في تحضير الكيكة. نحتاج 4 حبيبات من البيض، كأس مملوء من السكر، نصف كأس من الزيت، نصف كأس من الحليب، كأسين مملوءين من الدقيق الأبيض ولا الفارينة، مغرف صغيرة من الفانيليا، ومغرف صغيرة من الخميرة الكيميائية وهو ما يعادل كيس من الخميرة الكيميائية. Là, on va passer aux ingrédients de mon cake. On aura besoin de 4 œufs, un verre de sucre, un demi-verre d'huile, un demi-verre de lait, 2 verres de farine, une cuillère à café de vanille, une cuillère à café de poudre à pâte ou de levure chimique, c'est l'équivalent d'un paquet de levure chimique, et une pincée de sel. هنا بديت أول حاجة درت البيض، السكر، الفانيليا، وزدت عليه رشة صغيرة من الملح وضربته بالضراب الكهربائي حتى داب لي السكر. دوكا راح نضيف عليه الزيت على 3 خطرات. Là, j'ai commencé par battre les œufs, le sucre, la vanille ainsi que le sel à l'aide de mon batteur électrique. Ensuite, j'ai ajouté l'huile en 3 parties. هنايا راح نضيف الحليب. Là, je vais ajouter le lait ونكمل في التخلاط. راح دوكا نغربل هذيك الفارينة مع الخميرة الكيميائية. Je vais tamiser ma farine avec ma levure chimique ou ma poudre à pâte. دوكا نحاول نخلطهم بلا سباتول غير بالعقل من الفوق الى التحت باش ما يتكسرليش البيض وباش تجيلي الكيكه تاعي خفيفه. Là, je vais commencer par mélanger la farine délicatement à l'aide de ma spatule d'en haut en bas afin de ne pas casser les œufs et pour avoir un cake moelleux. هذا هو المول العجيب اللي راح نستعمله، هو القطر تاعو 25 سنتيمتر. دهنته بالزيت ورشيت عليه الفارينة. دوكا ندير عليه الخليط ونحطه في الفرن يطيب على 180 درجة. كي انا راه خدالي 25 دقيقه. كي ديروا السكين يخرج لكم ناشف، دونك الكيكه تاعكم راهي واجده. Donc là, j'ai badigeonné mon moule magique avec l'huile et je l'ai saupoudré avec de la farine. Je vais mettre mon cake à cuire à 180 degrés pendant 25 minutes. كنمروا لتحضير السيرو اللي راح نسقي به الكيكه. نحتاج كأس من السكر زائد 2 كيسان من الماء ومغرف صغيرة من الفانيليا. Là, on va passer à la préparation de mon sirop avec lequel je vais imbiber mon cake. On aura besoin d'un verre de sucre avec 2 verres d'eau avec une pincée ou une cuillère à café de vanille. راح نخلط جيدا ونديرهم فوق النار. Je vais bien les mélanger et les mettre à feu moyen. يبدا السيرو تاعي يدير هاد الفقاعات، نحسب له 15 دقيقه ومن بعد راح نطفي عليه. Dès que mon sirop commence à faire ces petites bulles, je vais compter 15 minutes et je vais éteindre le feu. بعد ما طابت الكيكه تاعي خليتها تبرد تماما ومن بعد قلبتها هنايا فوق صحن التقديم. Après la cuisson de mon cake, je l'ai laissé tiédir. Ensuite, je l'ai renversé sur mon plateau de présentation. دوكا رايحه نسقيه بالسيرو. اذا تحبوا الكيك تاعكم يجي مشرب بزاف ديروه كاع، ولا تحبوا يجي غير مشرب غير شويه ديروا نصف الكميه تاع السيرو. Donc là, je vais imbiber mon cake. Si vous aimez un cake bien imbibé, mettez toute la quantité du sirop. Sinon, vous mettez juste la moitié.
هنايا دوكا لتحضير الكريمه نحتاج بيضه كامله، مغرف كبيره من النشا ولا المايزينا، مغرف كبيره من السكر، 250 مليلتر من الحليب ما يعادل كاس إلى ربع من الحليب، مغرف كبيرة من الزبدة، علبة من الياغورت بذوق الفانيليا ومغرف كبيرة من الفانيليا. Là, on va passer à la préparation de la crème. On aura besoin d'un œuf, une cuillère bien bombée de maïzena, une cuillère à soupe de sucre, 250 ml de lait, c'est l'équivalent d'un verre moins de doigts de lait, une cuillère à soupe de vanille, un pot de yaourt vanille et une grosse cuillère à soupe de margarine. بديت حطيت البيض والسكر والمايزينا، خلطتهم جيدا حتى يذوب لي السكر. دوكا رايحه نضيف الحليب ونخليه فوق النار حتى تعقد لي الكريمه. Là, j'ai commencé par mettre l'œuf, le sucre et la maïzena, j'ai bien mélangé. Ensuite, j'ai ajouté le lait et là, je l'ai mis sur un feu moyen. Je vais laisser la crème jusqu'à ce qu'il s'épaississe. لا هنايا بعد ما عقدت لي الكريمه راح نطفي عليها ونزيد عليها الفانيليا. دونك لا جو في éteindre لو فو et ajouter la vanille. راح نخليها تبرد شويه ومن بعد نضيف عليها هذيك العلبه تاع الياغورت والمغرف من الزبده. Donc je vais laisser ma crème tiédir. Ensuite je vais ajouter le pot de yaourt et la margarine. ومن بعد رايحه نوزعوا فوق الكيكه تاعي ونزينها بالفواكه ولا تقدروا تزينوها باي شيء متوفر عندكم. Donc là je vais verser ma crème sur mon cake et je vais la décorer avec des fruits et vous pouvez la décorer quand vous voulez avec des fruits ou autre chose. التحلية تاعي راهي واجدة، زينتها بالفواكه. وبالنسبة للجوانب درتهم بالمربى وزينتهم باللوز المطحون. نتمنى أن الوصفة نال إعجابكم وتجربوها ونقولكم إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفات جديدة. سلام. Et voilà, mon dessert est prêt. Je l'ai décoré avec des fruits de saison et pour les bordures, je les ai imbibés avec de la confiture et décorés avec des amandes hachées. J'espère que la recette vous a plu et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.